agpakada akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palampusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama sursurat, dagiti adaan padas, adinto malipatan. Gapo iti naibati apakalaglagipan. Ngay ti kaanuman, dinto kabailan ngay kupin ti panawan. Dagiti pakasaritaan amainaig iti napalabas, ana italimang iti barokong. Recuerdos de la Vida. Ngarod gagayam, awisan da kayo amang isurat kadagiti pakasaritaan ti biagyo. Ana kay bati iti pakalaglagipan, wenno recuerdo. Tapno hintay ornosan kat maidrama iti radyo. Babaan ti direksyon ni Leti Astudillo. Naimbang oras yung amin papatgan may ngagdangdangag. At tuy kami manan nga may mangliliwa kada kayo iti ere. Babaan tuy drama tayo iti radyo. Ana pa ulwan, Recuerdos de la Vida. At damanan na awat tayo surat anaga po iti maysa pagayam, akayat nati aglingad iti nagan a Marisa. Kastoy man ti surat ni Marisa. I will stay. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin, nyabrasak man tinabara akablaw ko, kada kayo, babaan to'y surat ko. Iraman kumata nakablaawan, dagiti padak ngagdangdangag. Kidawag man nga ilinagtak itinagan Amarisa. May saak nga ina, talo ti anak mi iti asawak, nga pimosay ti kakaisuna a babae nga anak mi. Nabayag na iniuliwag ko. Aglalo ta sa anak kong ngagsikog. Kat natungday ti arapaap ko ang maadaan iti anak a babae. Kasmay sa nga ina, adda arapaap ko kadagiti anak ko a lalaki, nga addaan nagduma nga ugali. Kat kastoy man nakbinsa-binsaan dito'y surat ko, dagiti paspasama. Kastoy man ti rugiti amin, Tia Sofia. Agyaman naklaunay, mamang. Talaga kayat ko ti makaadal. Inton makaturpusak, ipataktiran kayo to kinipapang itidakkel a balay, kinapinta sa lugan. Pasyarin tayong tupay dagiti napipintas a lugar. Dito'y pagilyan tayo. Kiniti balasyo taaw. Ay, nagngatulakit din dito ang arapaap mo, Patrick, anak ko. Makaanayan ang makaragsakak no makaturpos ka. Papay ani Patrick lang, mamang. Nagsardang dakiti ang nagadal. Sa iso lang ti pagadalin nyo. Gaputan na utak ka nasingsingpat. Ngam siya. Manong Dave, saan mo ko mga apain ni mamang? Saan ang mabalin, mamang? No pagadalan nyo ni Patrick, agadalakmat. Ngam saan kayo ang mapagitan ang pagadalan? Ori ni Manong Dave lang nga ti pagadalin nyo. Sumapulak iti trabaho. Kinagurnongak iti kastosik nga gadal. Rumbang lang nga, Patrick. Madia, no da magusgustuhan dagiti dadakkel tang anak.
Saan akayat ni Dave ti maatiwan? Iso ako na ni Patrick, pauna ang ni Dave nga agadal. No, tintuman ngamin kinambisyosam nagpaadal. Dak marud kayat ay may pada kadata dagiti anak ta. Sagad sa ni Dib ti pagadalam. Balog ang nagkapsot ti ulo na. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Mga no, agpagunggan ni Dave, no, saan taapat kan ti tarigagay na. Ay, anak mo lang, Dejay. Ipalubos mo din nga iso ti mapaturay. Tapno umapapal? Ay, pukas kalakalaingan ako na. Nga malamang ka muka. Iswa di makalabalog tinaunan nga anak mo ta. Kasanaw, pinampanoy nuyam tumot nga men. No kumangamin mayat kayo, ani manong di pelaeng ti agtulong agadal mamang. Agtrabahok pelaeng, tagurnungak iti pagadal ko. Matulungan kayo pay. Numapalin nga rod, kat saan akayat ni Papangyo, apagadalan ni manong mo at Dave. Agsaysayang kami lakano iti kwarta. Tulungan kayo mang bagbaga kayong kuwana mamang. Manaknakam kapayan kat ubin ka anak ko. Nagsingput ka talaga. Mamang, amangan numangig na kayo ni Manong Dave kit agimon. Tapno saan nga agunget ni Papangyo, kan saan nga agimon ti kabsat mo. Ikarigatan milaangan apaggidan da kayo apagadalan. Masapul ti dakalapunan ng tiyangkiak. Agisusurak laangan iti natenggan ikan. Higitan ko pa yung dagla ko iti sabakan mangka. Kandatun mapaya prutas. Kumagkaramot na lang arudan ni Tirigat. Ambisyonan da pa ilang tagpaadal. Ni manang punang. Sino nga tati paspasagidan na? Ay, gumatang ka man itilakog, manang punang. Ay nabayagan asan kaming agsidsiday tinatang. Malay-laylay pa dagiti marunggayan kan maganggango dagiti bungadan. Dalakok nga ikan, kan saba. Day, abang ano nalaos mo talakom nga ikanay. Kaya na ti amok ngay, no nakalap la iti kapitakan da kita. Ay, aday, wan ako taday. Nakangagdod ka. Makapasakit ti panagsasao ni manang punang kanyak, Tia Sofia. Jack tinutupan. Iramraman na pa iti asawak ng uyuyawan, tasadot ka no. Isu ayar-aradok matan ti bagik iti panagtrabaho. Nasurukan na makabulan na iti anak ko nga gad-adal, idi adati maod a problema. Gatkastriman dagiti si maruno apaspasamak, Tia Sofia. And I promise I will stay. Sana makanay da iti talog gasot abalon ko, mamang. Anayin nyo kumaali magasot. Awanan ti pangalaak iti inayon ko, Dave. Ianay mo daytan. Ingatan ko iti sidaan tayo. Diyak mabalin na kisayan ti puunang aglako-lako. Tagasot lang, amaksayan, mamang. Apay, anya dita problema aya, Marisa. Ngayon naman ti duwagaso ti balon ni Dave. Nay, sanak man ngay ramraman. Problemam dayta. Imbagak lang arudan king kaide. Asan mo pagkidanan nga agadal lagi tanak mo. Ada nang batik asa nga gasot idi kalman Manong Dave. Saan lahat nga manay? Mangtid ka pwede sa nga gasot. Uray ta na inot ka. Umanayan ti duwagasot abalon mo. Awan ti problema. At titi sa nga gasot. No saan kon amalako dayto nabati anatan. Kapilitan si daan mintulangan. Agraman dayto isang kilo abangos.
Ay, naimbag pa'y dagiti malapsak nga agtutungtong. Nakaslawan problema ta. Ay, anos laang. Makaiwakasak tumot laang. Dayta, tiligat na numamartik ti asawa, aya. Ah. Di ka di kaslanwang, ayar-ara daw, ti bagay, no kasta. Ay, siyak sama na, di paspasagidan ni manang puna. No, niya ti pakaproblema na kaniyag. Nakado ka man aya, Marisa. Ada pa'y nga rod na bate. Sa nabalita, si Daan Mintulatan. Aya, nakitak mo titay ni Tirsaw. Nalabsa kaya store, kunak kuma. Ang damot kasangsangon na babae. Ay, ure babae tan, mamartik dan. Sige, manang punang. Panawan kayon. Agawid akon. Ay, da kayo dita. Ang mga no kaya tiyo agatangan tinabati ala ko ni Marisa. Ngamne, nalaylay sa amot tan, dagiti balangag na. Ang mga no napan mo lamot, inalay ti tartalon na ita. Aya, Marisa. Uray, tanadalos. Adon ti balangag iti taltalon. Masansanin ngagtudo. Apay adinanon nakijitsindaan Patrick. Nalpas mo ka din tararamida. Wano mabisin kan. Rabi igaya men, mamang. Tulungan kayo laing ngagluto. Madamdaman to nga ituloy ko ti aramitik iti assignment ko. Ti kabsat mo. Saan kayo kadi ang nagkita iti pagadalan nyo? Amman, mamang. Isupay kit di ati mismo nga masidik kanyak. Mapan ka no iti balay ti kaklase na. Taada ka no aramidin da. Ore ni papangkit awan pay. Ay, amang ano, napartekton no sumangpet. Ti pakadanagag, no umuno na sumangpet ni papangyo. Kat di na masangpetan ni Dave. Ay, numabaling, kat saan na akayat nga agadal ti kapsat mo. Agreklamo mit nga rod, adi agtuloy nga agadal. Adagtuktok iti ritaw. Ay, ti dagas na, no ni papangyo daytan. Manula tinaalam kadag ito'y eksamen nyo, Manong Dave. Nababanto lakit diti gradong. Biyangot ka man launa, yaya. San na kumakagura? Tulungan ka kadag iti leksyon mo. Sikaman nga ruti, agaramid ka dagito yung assignment ko. Makapasakit ti ulo. Tulungan ka, Manong. Ngayon saan nga siyak ti mang sungbat. Masapul at uladem ti kabsat mo, Dave. Agungot ni papang mo. No maamuan na, anababa dagiti gradong. Kitanya nga rod, mamang. Nung nasirsiring mong siyak. Panawan kayo manlangan. Dave, agsubli ka! Bay amon, mamang. Kasaritak to inton madamdama. Wen gayam. Ada na sa pulak apang gidak iti Sabado. Isupay la pangalag iti balon ko. Ay, naimbag paikan ka, Patrick. Ay na, ni papang mo. Baybay anak lata na marigrigatan. Nagkita kami kan Patrick, hindi namin sana Sabado, Marisa. Kinuna na naggapo iti trabaho. Daytay pa'y mo't masirib nga anak mo, tinagsarda nga nagadal. Ay, ang mga nodan nobya na, iso adinan mayulo ti agadal, Sana nagsardeng ni Patrick manang ponang. Aya, Iti Sabado lang agtrabaho, tapno da pangalaan na iti gastusin ng agadal. no duwa damot nga may nakulihong anak maun sa nagsadot mo't ni Tirso. Ay, awan Nay, mo na. Nya teraramidem ditoy. Nasipngutan, Marisa. Siyak sama ti pagsarsaritaan nyo kinimanang punang. Ay, ditakan Marisa, Ay, ang mga napagbabartakan nak ti asawa. Sige.
ni Patrick tamanakam Tia Sofia. Masirib mat ngamin kat mariknana marigatanak. Idinto tabaybayan mat ni Tirso. Agingga anaduktalan ni Patrick anababa dagiti grado ni Dave. Kat kastoy man dagiti si Maruno apas pasama. Star for me. Dahito yung tikon ko nakengkay di Manong Dave. Nagbabadag iti gradom. Dandani ka na bagsak. Amang ano saan ka makaturpos. Biyangot ka talaga niya, Patrick. Masirip ka ngamin. Anak ko, saan mo ko makakagura ti kapsat mo? Numaamuan da ito ni Papagyo. Agungot lakit di. Kat amang ano, pagsardan na kan nga agadal. Anya ko matiga po na pagsardangan nak. Kat da kayo matimang papadal kanyak, mamang. Saan ka kung mga umingar? Amom ani mamang ti marigrigata namang papadal kadata. Masyan ka keng kuana. Nakasagana ka tumulong keng ka. Kapnon makakamakam ka. Masapol makaturpos ka. Sige, tulungan nak nga rod. Liklik ang pela ang ti makibarkada. Ne, aglablabas ka na. Uray day taabanag. Kaya't mga pakibyangan. Patrick, panawan na kaming kin Dave. Siya kunti makisarita kan kuana. Langgong kayo. Siyakti sangun nyo. Uray agpipin na tayo. Ay, natin napasama ka na, hak. Nabluag sa matan. Ay, Apo. Nababartek damat ngamin, Marisa. Isumot lang nagsasangod naginom. Isudaytan, nagkikinarit na. Ati bayam ni papang mo, tayawid mo, Dave. Gumatangak lang iti pangagas ko, iti sugat na. May kayon, papang. Taprot mo't dagijay. Sakla ti marananda. Bulbulwak ida. Awan babayin niya anak mo. Kaslawan adal namin. Ayati ko na yun, nanapunang. Ay, talaga marumbado ni Dave. Sige, pumanawak man lagan dito. Salbag na tingaw iyak. Diyak po na may imbaganat. Naimbag, tadamanin sideline ni Patrick. Ada nangalak iti inggatang ko iti agas. Isarding nyo nga minin ti agbisyo, papang. Pasensya ka na. Naloko ak nga, ma'am. Ay, naimbag ka ba? Tama na akam ka. Mababay na ka. Tumaramkit din na ito agas mo. Anawan na kamilatan ka ni papang, mamang. Siya kun timang patumar keng kuana. Mamati ka ni tikonak, Manong Dave. Makaturpos ka ni kadagiti grado. Talaga masirib ka, Dave. Agyaman na kiti panang tulong mo kanyak. Masurunak, kadagiti daddo makaklasik. Papabasulon dakit din, dako digo, tanangato kano tinalak. Dantanyak pinakidin nanugan. Day tanga ugalim, ti masapul abaliwam, Dave. Saan ka nga agbarumbado? Mamang. Ituloy mo ti agagit nga agadal, Manong Dave. Ken saan ka makibarbarkada pa lang. Numuna ta, na isungsung ka idi nagbisyo. Iso abim ba dagiti grado. Naimbag, ta saan anaamuan ni papang mo. Ada ka no kaya't nga ibaga ni Dave kan ka, Terso. Si kamat laang, ti mangibagakin kwa na. Manuka di aribo ti masapul mo, Dave. Nimbag ka data makatrabaho akmanan kalpasan ti panagsakit ka. Sa nga gasot aribo ko ma, papang. Laang? Anya?
Ah, Angaw ko lang day jay, papang. Ada na pintas nga ipadahamak ko kada kayo. Ket sigurado ang maragsakan kayo lakit di, papang. ha, nay. Pagkadkadwandak sa amat. Kumusta ka ti panagadal mo, Dave? Day tati kayat ko nga ibaga kada kayo, papang. Agturpusa kon. Di ka man naglangso-langsot. Ha? No'y mala ka kanya ka barumbado. Talagang awan bilib yu kanyak, papang. Patrick, si kalangan ti mangibaga. Aman, papang. Agturupusin ti kabsat ko. Mga kumadla na ita. Ay, kablawan ka, di ba nako? Sumarunon ton nga agtorpos ni Patrick, Tereso. Ay, makaiwakas tayon tumatlaangan. Trabaho na kita anak ko, Tia Sofia. Katagyaman naklaunay, tanagbaligi damot laeng, kan nagbaligi kami tanang paadal kadakwada. Adu arigrigat kan karit. Iti baet dagiti adu nga umsi, saan ko asinamir, kat ibilang kulangan dagijay, apaset tinapalabas. Kat dagiti makunak a rekwerdo iti biyag ko, awan sa bali, no saan adagiti diploma dagiti anak ko. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko. Kat agyaman unay tinkay panangidrama. To'y pagayam yo, Marisa. Change to turn dreams. Napintas, ti pakasaritan ti biyag mo, nang ibati ti rekwerdo, pagayam Marisa. Agbalin ka apagwadan, dagitay inna, naayat no makaiturad, nga agsakripisyo. Alangarod ang yaman kami, itiin ka panagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan, tinagibusan, tinay drama asurat, ni pagayam Marisa, dito'y drama tayo. Recuerdos de la vida. Ti surat ni Marisa ket inornos para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Here